है, अजीम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। फिर हुआ है फजल रहमा, ईद कुर्बां आ गई। फिर हुआ है फजल रहमा, ईद कुर्बां आ गई। शाद है हर एक मुसलमान, ईद कुर्बां आ गई। शाद है हर एक मुसलमान, ईद कुर्बां आ गई। अपने दामन में समोए सुन्नते हजरत खलील, अपने दामन में समोए सुन्नते हजरत खलील। हो मुबारक अहले ईमान, ईद कुर्बां आ गई। हो मुबारक अहले ईमान, ईद कुर्बां आ गई। मुकर्रम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईद उल अज़हा के खुसूसी शो शान ईद के साथ आपका मीज़बान सफदर अली मोहसिन दाता की नगरी लाहौर से ARYQ TV पर आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप सबको, ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान के तमाम रहने वालों को, आलम इस्लाम को और पूरी दुनिया के अहले ईमान को, ARYQ TV के तमाम दुनिया भर के नाजरीन को मेरी जानिब से, चेयरमैन ARYQ TV मोहतरम हाजी अब्दुल रऊफ साहब की जानिब से, हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जनाब मोहम्मद आमर फैयाजी की जानिब से, हमारे HOD जनाब नवेद जैदी की जानिब से, ARY फैमिली की जानिब से और पूरी ARYQ TV की टीम की जानिब से ईद उल अज़हा की और ईद कुर्बान की खुशियां बेहद मुबारक हों। खुदा करे कि ये ईद हमारे लिए और हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत के लिए खैर खूबी की पैगाम्बर हो। वतन अजीज और इसके रहने वालों की खैर हो, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की खैर हो। और आज का ये दिन, ईद कुर्बान के ये लम्हे बरकत और रहमत का सबब बन जाए मुल्क व मिल्लत के लिए। इस दिन की बरकत से पाकिस्तान को इस्तेहकाम नसीब हो, हुजूर अलैहिस्सलाम की पूरी उम्मत की खैर हो, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले और पाकिस्तान की हिफाजत करने वालों की खैर हो। मुकर्रम नाजरीन, ईद कुर्बान और ईद उल अज़हा के अय्याम हमें खुशियां तकसीम करने का हुक्म भी देते हैं और चंद भूले हुए सबक भी हमें याद दिलाते हैं। मुख्तलिफ त्यौहार और अय्याम आते जाते रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इन अय्याम की हकीकत और खुसूसियात पर हमेशा गहरी नजर रखते हैं। नाज़रीन, ईद उल अज़हा का खुसूसी और तारीखी दिन भी हमें सैयदुल अंबिया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ईसार और कुर्बानी की याद को जिंदा रखने का अहद और इसका तकाजा करता है। यह दिन हमें रज़ाए इलाही के हुसूल और इसका जज्बा पैदा करने की तरगीब देता है। यह दिन इस हकीकत से पर्दा उठाता है कि कुर्बानी और इसार को महज रस्म न समझा जाए, बल्कि इसे तकवा के हुसूल का असली जरिया समझा जाए। यह दिन हमें यह बताता है कि हमारे पास जो कुछ भी है वो दर हकीकत अल्लाह का है और हमें सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए हम वक्त तैयार रहना चाहिए। नाजरीन, आज के दिन का एक भूला हुआ सबक यह भी है कि जिस तरह हम कुर्बानी के जानवर के गले पर छुरी चलाते हैं, आज का दिन ये तकाजा करता है कि हम अपनी नफसानी ख्वाहिशात के गले पर भी इसी तरह छुरी चला दें। एक भूला हुआ सबक ये भी है कि हम जात बरादरी, रंग व नस्ल, तफरीके, दौलत व गुर्बत और तमाम इम्तियाजात और इफ्तिखारात को मिटाकर अखुवत, मुसावात, प्यार, मोहब्बत, रवादारी, अमन, बर्दाश्त और खुदाए वाहिद की बंदगी और इबादत की फ़ज़ा को कायम करें। मुकर्रम नाजरीन, आज के दिन की खुशियों में आइए इस दुआ पर आमीन कहते हुए मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम मेहमानों के खैर मकदम की तरफ बढ़ते हैं कि अल्लाह करे कि ये सारे भूले हुए सबक हमें फिर से याद हो जाएं और याद होने के बाद सिर्फ यादों तक महदूद न रहें, बल्कि अमल की सूरत भी इख्तियार कर लें। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। आइए बढ़ते हैं आज के शान ईद के मुअज़्ज़ज़, मुकर्रम और मुक़्तदर मेहमानों की तरफ। मैं पहले मेहमान का खैर मकदम करते हुए उनका इस्तकबाल करूंगा। अर्ज़ वतन का वो खूबसूरत स्कॉलर जिनका चेहरा ARYQ TV का एक बड़ा खूबसूरत चेहरा है, बावकार चेहरा है। दीन मतीन की खिदमत के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें बड़े इनामात से नवाजा है। अपने हिस्से का काम हमेशा बड़े हुस्न से और खूबी से अंजाम देते हैं। आप यकीनन जान चुके होंगे, मेरी मुराद है हम सब के बड़े महबूब अर्ज़ वतन के मुमताज़ मुक़्तदर स्कॉलर जनाब मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम कादरी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक मुफ्ती साहब, जज़ाकल्लाह खैर। तशरीफ आवरी का शुक्रिया, आज के प्रोग्राम की रौनक बढ़ाने का शुक्रिया। बहुत नवाजिश, तशरीफ रखिए। नाज़रीन मुकर्रम, हमारे अगले मेहमान अर्ज़ वतन के आलमी शोहरत याफ्ता सना खान,
फैसलाबाद की मर्दम खेज सरजमीन से इनका ताल्लुक, नात इनका हवाला, नात इनकी पहचान और नात इनका तारुफ, नात इनका चेहरा, नात इनके लिए ज़ादे राह और पूरी दुनिया में नात इनके लिए वसीलाए बरकतो, रहमतो, शफकतो, रिफ़तो, राफत है। अर्ज़ वतन के बैन अल-अक़वामी शोहरत याफ्ता सना खान, हम सब के इंतहाई महबूब और मुकर्रम जनाब प्रोफेसर अब्दुल रऊफ रूफी तशरीफ ला रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम सैयदी। क्या बात है, मिजाज क्या बात गिरामी। है। ये आपने फायदा देखा है कि मेरे जैसे कात का फायदा ये होता है कि हर बंदा झुक के मिलता है क्या कहने जनाब, है ना आफादियत। बिस्मिल्लाह। बहुत ये बहुत भी शायद मुबारक। की बड़ी नवाजिश, बहुत बंदा नवाजी तशरीफ आवरी की। अस्सलाम वालेकुम सर। और नाजरीन, हमारे अगले मेहमान जलवागर होंगे सौतो सदा की दुनिया का, नात के मैदान में एक बड़ा खूबसूरत नाम। ARYQ TV के जरिए पूरी दुनिया में इनकी नात अजान बनकर नशर होती है और दुनिया नात का एक बड़ा खुशगुलू, खुशलहान और ताबिंदा सितारा दाता की नगरी लाहौर से मेरे अगले मेहमान हैं जनाब हाफिज मोहम्मद अरशद नक्शबंदी। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। मिजाज गिरामी। जनाब ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का, नहायत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखिए। और मुकर्रम नाजरीन, अब मुझे बैक वक्त 3 मेहमानों को दावत देनी है। ऐसे खूबसूरत मेहमान जो टीम रूफी कहलाते हैं, मोहब्बतों के हमारे बड़े रिश्ते इन नौजवानों के साथ, बहुत पाकीज़गी के साथ, बड़ी जिंदगी के साथ रूफी साहब के साथ मिलकर ये अपने करीम आका का जिक्र खैर करते हैं। आप सबके बड़े जाने पहचाने चेहरे नात के हवाले से अपनी नौकरी बड़े इज्जो न्याज से पेश करते हैं। मेरी मुराद है जनाब काशिफ रूफी, जनाब अली रजा और जनाब अकील अहमद से। तो मैं जनाब काशिफ व अली व अकील से गुजारिश करूंगा, आप तशरीफ लाइए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। बिस्मिल्लाह मुफ्ती साहब, खुशामदीद। खुशामदीद आपको भी बहुत तशरीफ बड़ी रखिए। मोहब्बत। अस्सलाम वालेकुम आप साहब, बड़ी मोहब्बत, जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह आपको सलामत रखे जी। और नाजरीन, आज के ईद शो के यानी शान ईद के और ऐवान ईद के मेरे अगले मेहमान, आपका ताल्लुक भी दाता की नगरी लाहौर से है। पूरी दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस नौजवान को हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र खैर की बदौलत इज्जतों से नवाजा है। नात सुनने वाले इनसे प्यार करते हैं, इनसे मोहब्बत करते हैं। नात इनका हवाला है और नात बचपन के याम से आज के दिन तक इनके लिए बड़ा जीवकार तारुफ है। ARYQ TV का एक और खूबसूरत चेहरा, दाता की नगरी लाहौर से आलमी शोहरत याफ्ता सना खान जनाब सगीर अहमद नक्शबंदी हमारे ऐवान में जलवागर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक सगीर भाई, खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत ठीक ठाक है? नाजरीन, हमारा आज का ऐवान मुकम्मल होता है। खूबसूरत ताबिंदा सितारे हमारे दरमियान तशरीफ फरमाए, हम उनके साथ हैं। आज के इस ईद शो की वसातत से खुशियों भरी ढेरों बातें होंगी। आज मसले और मसाइल पर गुफ्तगू नहीं होगी, फ़िक़ही तज़किरे नहीं होंगे और मुख्तलिफ ऐसे हवाले और जिनका आम ट्रांसमिशन में जिनसे हमारा ताल्लुक़ रहता है वो नहीं पूछे जाएंगे। सवाल जवाब की उस तरह की नशिस्त नहीं होगी जिस तरह आप बाकी प्रोग्राम्स में देखते हैं। आज की ये नशिस्त ईद के हवाले से बड़ी शानदार नशिस्त। आज की नशिस्त निजी ज़िंदगी, निजी मसरूफियात, निजी खुशियाँ और ज़ाती पसंद नापसंद जानने की बड़ी खूबसूरत नशिस्त है। आज हम अपने मेहमानों से वो बातें भी पूछेंगे जो आम तौर पर बहुत कम पूछी जाती हैं और हमारे नाजरीन उन्हें जानना चाहते हैं और उनसे वाकफियत रखना चाहते हैं। इंशाअल्लाह हमें बढ़ना है एक ब्रेक की तरफ। जब हम वक्फे से वापस आएंगे तो मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज़ भी होगा और ईद के हवाले से उनकी मसरूफियात जानेंगे और उनकी फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ, अहलो अयाल के साथ उनका वक्त कैसे गुजरता है इस बारे में हम सब जानेंगे। आइए बढ़ते हैं एक मुख्तसर से वक्फे की तरफ। जी नाज़रीन, की खैर मकदम है आपका शान ईद में। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ हैं, वो मुक़्तदर सितारे, वो मुकर्रम सितारे जो पूरा साल आप ARYQ TV की टेलीविज़न पर स्क्रीन पर देखते हैं, मुख्तलिफ अंदाज में अपनी अपनी खिदमत अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में पेश करते हैं। आज एक बहुत ही गैर रवायती अंदाज में इनसे गुफ्तगू का हम सिलसिला शुरू करेंगे, इनकी मसरूफियात जानेंगे और ईद के अय्याम के हवाले से बड़ी खूबसूरत और ऐसी गुफ्तगू जो ईद के अय्याम में ही हमें करना और सुनना नसीब होती है। आइए सबसे पहले बिस्मिल्लाह करते हैं गुफ्तगू की जनाब मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम कादरी साहब। मुफ्ती साहब किबला, सबसे पहले तो इंतहाई शुक्रगुजार और हमारे शान ईद और ऐवान ईद की रौनक आपने बढ़ाई, अपने कीमती वक्त से आपने ये लम्हे हमें इनायत किए। क्या कहिएगा
آج کے دن کے حوالے سے اور اپنی ذاتی مصروفیات کے حوالے سے کیسے آغاز کیجیے گا گفتگو کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ سب احباب کو اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے کیو ٹی وی کے ناظرین کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک۔ بہت شکریہ، خیر اور مبارک۔ اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ آپ نے بار بار غیر روایتی سوالات اور گفتگو کہہ کے اتنا ڈرایا ہے کہ اب تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیا بات کریں۔ آپ بالکل تسلی سے رکھیں، ابھی تو بالکل وہی غیر روایتی بات میں آپ بس سے تھوڑا کر سا احتیاط کرنا ہے کیونکہ آپ نے کافی جو ہے نا جی وہ ہمیں سسپینس ایسا رکھا ہے۔ دیکھیے صفدر صاحب، جو آپ نے آغاز کیا اس سے بھی پہلے آج کا سیٹ جس ہماری ٹیم نے لگایا یہ بڑا خوبصورت سیٹ ہے، اور جن مہمانوں کے ساتھ بٹھایا ہے یہ گلدستہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور میں ہمارے کمانڈر صاحب کا اسپیشلی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بالکل جو ہے وہ نا سزاوار ہیں، وہ شکریہ کے۔ پچھلے عید شو کا یہ کمپنسیشن جو ہے نا وہ مجھے دیا ہے، تو اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اچھا، پچھلی عید کی یادیں اور سیٹ سارے جو ہیں وہ ابھی تک آپ نے اپنے وہ ذہن میں ہے آپ کے ذہن میں۔ الحمدللہ۔ تو دیکھیے اسلام کے دامن میں اسلام کے ماننے والوں کے لیے خوشیوں کا بہت بڑا خزانہ ہے، بڑا وافر خزانہ ہے۔ صرف اتنی بات آغاز میں عرض کرنا چاہوں گا کہ خوشی کا مطلب ہلڑ بازی اور ہنگامہ اور شور و غول نہیں ہوتا، خوشی کا مطلب ہوتا ہے روح اور دل کی تسکین۔ کیا بات، خوبصورت بات۔ اور ہم عید الاضحیٰ کو دیکھیں یا عید الفطر کو دیکھتے ہیں تو اس خوشی کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جو کچھ ہوا ہے نا، یعنی عرفہ کا دن گزرتا ہے اور عرفہ کے دن میں جو مناظر ہوتے ہیں میدان عرفات کے، کیا کہنا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بلا کے جمع فرما کے ان کے سامنے اپنے ان بندوں کے انداز جو ہے نا ان پر فخر فرماتا ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر فرماتا ہوں یہ اللہ مجھ سے اکبر۔ مانگ رہے ہیں، یہ مانگ رہے ہیں، اور جو ان کا انداز ہے مانگنے کا بتاؤ میں کیا ان کا جواب اور صلہ کیا بنتا ہے۔ واہ، پھر اللہ فرماتا ہے یہ بخشش مانگ رہے ہیں، میں نے بخش دیا، یہ ہے خوشی۔ اسی طرح عید الفطر کو ہم دیکھتے ہیں تو بالکل ماہ صحیح۔ رمضان میں جو عبادات کی ہوتی ہیں، ریاضات، تو اس کے اندر ایک بندہ مومن رب کی بارگاہ سے اپنے کریم اور رحیم اور غفور رب سے بخشش کا پروانہ لے چکا ہوتا ہے، تو وہ ہوتی ہے روح کی تسکین اور دل کی خوشی۔ بہت اچھا ہے۔ اور اسی خوشی میں وہ بے تابانہ اور وارفتگی کے عالم میں ادھر 10 ذی الحج شریف کو اور ادھر جو ہے وہ یکم شوال کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لاتے ہوئے خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں تیری بندگی کر سکوں، اپنی عبودیت کا اظہار کر سکوں اور تیرے مقام اور مرتبے کو اور ذات کو پہچان سکوں۔ تو یہ خوشی دل کی اور روح کی خوشی ہے، ایک اللہ کی عبادت میں اور دوسرا مخلوق خدا میں خوشیاں تقسیم کر کے۔ تو ہم اس فورم سے پیغام یہی ہوتا ہے ہمیشہ کہ دوسروں کے اندر خوشیاں تقسیم کریں، دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹیں لائیں۔ جب دوسرے خوش ہوں گے تو آپ کو آٹومیٹکلی ایک روحانی خوشی نصیب ہوگی۔ بالکل صحیح کہا مفتی صاحب آپ نے۔ روفی صاحب، میں نے جب اپنے مہمانوں کا تعارف کروایا ہے تو میں نے کہا کہ یہ نوجوان ہیں، یہ نوجوان ہیں، اور مجھے لگتا ہے میرے ایوان کے سب سے زیادہ نوجوان تو آپ ہیں، لوکنگ کوائٹ ینگ، کوائٹ انرجیٹک۔ سیم ٹو یو۔ ماشاءاللہ، یہ سیم ٹو یو جیسے آپ کہتے ہیں وہ لگتا ہے ایسے یا شیم ٹو یو، لیکن ہے یہ سیم ٹو یو ہے۔ سب سے پہلے تو تمام امت مسلمہ کو عید مبارک، خیر مبارک ماشاءاللہ۔ اور اس وقت مجھے خصوصی طور پہ میں آغاز میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے بہت خوبصورت نعت خوان ذوالفقار حسینی صاحب، اللہ اکبر، ان کے بعد یہ پہلی عید ہے، اور ہمارے جنوبی پنجاب سے قاری شفقت رسول مہروی صاحب، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ ان کے گھروں میں جو ہے ان لوگوں کو یہ صدمہ سہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی اولادوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ روفی صاحب، جی اب آئے۔ آپ بات تو مجھے بھی آپ سے ہی آگے بڑھانی ہے، اور حسن اتفاق یہ ہے کہ آپ نے پہلے ذکر فرمایا جناب الحاج ذوالفقار علی حسینی کا۔ کیا خوش نصیب وہ شخص جس کا زندگی گزارنا بڑا باوقار،
جس کا دنیا سے جانا اتنا شاندار کہ پوری دنیا کے مسلمانوں نے، اہل ایمان نے، نعت سے محبت کرنے والوں نے اس کے لیے دعا کی اور تمام ان کے غم میں شریک ہوئے. حالانکہ کبھی کوئی ان کی محفل میں گیا یا نہیں گیا، ان سے ملا یا نہیں ملا، لیکن پوری دنیا کے مسلمانوں میں یکساں جذبات پائے گئے. اس خوشی کے موقع پر ایسے اپنے محسنوں کو نہیں بھولتے. ہمارے وہ فوجی جوان جو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، ہم ان کو بھی نہیں بھولتے. بالکل ہم شہداء کو بھی نہیں بھولتے. جس گھر میں بھی کوئی اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کا اور اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں کو بھی ان خوشی کے مواقع پر یاد رکھنا ہے اور ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے اور جی بالکل انشاءاللہ آواز بھی بلند کرنا. آپ نے حسینی صاحب کی بات کی تو اگر آپ کی اجازت ہو، حسن اتفاق یہ ہے کہ 4 تازہ ترین مصرے مجھے ان کی محبت میں پیش کرنے کی سعادت پانی ہے. آپ سارے ایوان کو بھی میں شامل کروں گا، حافظ صاحب، قبلہ مفتی صاحب، صغیر بھائی اور آپ سارے احباب. اے ثناخان پیمبر اے حسینی ذوالفقار، اے ثناخان پیمبر اے حسینی ذوالفقار، سب ثناخانوں سے خوشتر اے حسینی ذوالفقار، سب ثناخانوں سے خوشتر اے حسینی ذوالفقار. رحمت رب العلا کا تا ابد ازہر رہے، رحمت رب العلا کا تا ابد ازہر رہے، سائباں تیری لحد پر اے حسینی ذوالفقار، سائباں تیری لحد پر اے حسینی ذوالفقار. جی رفیع صاحب، اشعار آپ نے خود لکھے ہیں یا صرف پڑھے ہیں؟ نہیں رفیع صاحب، حسن اتفاق یہ تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ چند دن پہلے آ رہا ہے آج. جی وہ اس لیے آج کا پرائم ورڈ ہے حسن اتفاق. آج اصل میں حسن وافر مقدار میں ہے نا جی، عید کا دن ہے نا جی. اللہ کرے حسن کہ وافر اتفاق ہے بھی اور ہو جائے. اتفاق کیونکہ اس حسن کا بار بار ہو رہا ہے. آج تو روفی صاحب آپ کی ٹیم بھی بڑی حسین لگ رہی ہے. اور یہ اتفاق کی بات ہے. ہاں جی، حسن اتفاق. یہ سارا میری بیٹی سارا کا کمال ہے جس نے ان کے ڈینٹنگ پینٹنگ دور کر کے ان کو خوبصورت بنا دیا. اللہ اے بو تو ہون گے تو کچھ اور ہی لگن گے. اللہ اکبر. یہ تو آگے آگے پتہ چلے گا کہ کیا کیا بنتا ہے اور اگلے سیگمنٹ تک دیکھتے ہیں ان کی ڈینٹنگ پینٹنگ کی کیا صورتحال رہتی ہے. آپ نے جس طرح فرمایا نا رفیع صاحب، آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے ہم نے جناب ذوالفقار حسینی صاحب کے لیے تعزیت کا پروگرام کیا. کراچی سے سلمان بھائی اور رئیس احمد نے پروگرام کیا، لاہور سے میں، سرور نقشبندی صاحب اور باقی سارے احباب تھے آپ سمیت. تو اس میں یہ 4 مصرے جو تھا، یہ 4 مصرے مجھے فیصل آباد آپ کے شہر کے ایک بڑے اچھے لکھنے والے ہیں، اویس اظہر ان کا نام ہے، محمد اویس اظہر. بہت خوبصورت لہجے کا قلم ہے اس نوجوان کا. انہوں نے یہ 4 مصرے مجھے عنایت کیے. اپنے کوئی رشتہ دار ہیں؟ جی بالکل نہیں. اچھا، میرا تعلق ان سے صرف آپ نے حضور علیہ مطلب السلام میرٹ کی پہ نعت- انتخاب؟ یہ نعت کی نسبت کا تعلق ہے. ان کے مصرے اس دن مجھے انہوں نے بھیجے لیکن وقت کی کمی کے باعث اس دن آن ایئر نہیں جی ہو بسم پائے. اللہ بسم اللہ. تو یہ اس لیے میں نے پیش کر دیے. روفی صاحب بین السطور میں بہت کچھ کہہ رہے ہیں. روفی صاحب سمجھنے اصل میں والے سمجھ بین گئے. سطور بھی کہہ لیتے ہیں اور سطور سے اوپر نیچے ہر جگہ. جی جی ان کے پاس گنجائش بہت اچھی ہے بولنے کی. کھیلتے ہیں جی، چاروں طرف کھیلتے ہیں. اصل میں روفی صاحب کیونکہ بہت اچھے ایتھلیٹ رہے ہیں، بہت اچھے اسپورٹس مین بھی رہے ہیں، ہر حوالوں سے یہ سینٹر فارورڈ بھی بن جاتے ہیں، رائٹ لیفٹ کی کمبینیشن پہ بھی اور وہ آپ کھیلتے ہیں. کہا کرتے ہیں نا کہ فیصل آباد کی مردم خیز زمین، فیصل آباد سے بھی مردم خیزی کا ایک اپنا امپیکٹ تو ہوتا ہے نا. فیصل آباد. اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے روفی صاحب. اللہ اور آپ کی تابندگی. جی لاہور کی طرف، سارا لاہور ایک سائڈ پہ اس لیے ہم نے بتا دیا ہے، سارا فیصل آباد ایک سائڈ پہ بٹھا دیا ہے تاکہ لاہور اور فیصل آباد ہم سامنے جو سبحان ہے اللہ. خوبصورت گفتگو ہوتی رہے. ساڈے نال بھی ایک بندہ اور بٹھاؤ نا جی، 4 پورے ہوئیے، ادھر تسی 4 بٹھائے ہوئے نے. تسی وزن دی وجہ تو کہہ رہے ہو. اب میں یہ لگتا ہے پھر ظہیر صاحب زیادہ سوٹ کریں گے مفتی صاحب. پھر انہوں نے بلاؤ صاحب، چلے جی. آپ کی ٹیم کے جو ممبر ہیں نا وہ عمر میں بڑے ہیں، اس لیے بیلنس ہے. اچھا مفتی صاحب، تسی مینوں بھی اپنے والی سمجھو فی الحال. ہاں یہ تے 4 پورے ہو جان گے، جی، جی، آپ تے 4 کی ادھر ہو طرح جان گے جناب پورے. بیلنس ہو گئے، بیلنس ہو گئے. چلو واہ، کیا بات ہے. کمپیئرنگ اس پودے سے کروا لیں پھر آپ. جی کرتے ہیں اس سے بعد میں اگلے سیگمنٹ میں ان کو کہتے ہیں ذرا بول کے دکھائیں. حافظ ارشد صاحب، عید کا دن، خوشی کا لمحہ، عید قربان سبق دیتا ہوا، بہت سارے اسباق یاد دلاتا ہوا آج کا دن ہوتا ہے، خوشیاں تقسیم کرنے والا اور آج کے دن کے حوالے سے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرنے والا دن ہوتا ہے. آپ کا عید کا دن کیسے گزرتا ہے؟ اپنے اہل و عیال کے ساتھ کیسے مصروفیت کا سلسلہ آپ کا جاری رہتا ہے؟ بہت شکریہ صفدر صاحب. پہلے تو آپ سب کو اور ہمارے پینل سارے کو اور کیو ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا میں دیکھنے والے ناظرین کو بہت بہت عید مبارک. بہت شکریہ، خیر مبارک. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس عید کو خیر اور عافیت کا باعث بنائے. الہی آمین. صفدر صاحب کو پتہ ہے کہ عید پہ یہ پہلی عید ہے، والدہ صاحبہ کا انتقال ہوا ہے پچھلے دنوں، اللہ اکبر. اور والدہ کے بغیر عید کا ایک اپنا ماحول کیا ہوتا ہے، ایک اداسی، اور وہ تو پہلی عید ہے ان کے بغیر. اور دعا کیجئے سارے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، الہی بخشش آمین. فرمائے. اللہ اور یہی ہوا کہ عید کی نماز پڑھی، ان کی لحد مبارک پر حاضری دی، اور آپ لوگوں سے ملاقات کے لیے آپ کا بہت شکریہ. آپ نے ہمارے وہ
अफसरदा माहौल को ज़िंदगी बख्श दी, बुज़ुर्गों से मुलाकात हो गई और दोस्तों से असल में नशिस्त हो हाफिज़ गई। साहब निज़ाम ज़िंदगी ऐसा है कि वो कहते हैं ना कि सबात एक तगय्युर को है ज़माने में। वाह। हाँ, चीज़ें जो हैं सिर्फ तब्दीली एक ऐसी चीज़ है जो कायनात में मुस्तकिल रहती है, बाकी चीज़ें मुस्तकिल होती नहीं हैं। वैसे भी आप जानते हैं, हम सब का ईमान भी यही है, हमारी पूरी ज़िंदगी का आप समझ लें कि लुब्बे लबाब भी यही है कि हमारी सारी खुशियाँ भी हुजूर के ज़िक्र के साथ वबस्ता, सुभान अल्लाह। हमारे गम में राहतें भी हुजूर के ज़िक्र खैर की निस्बत से आसान हो जाती हैं। आपकी इजाज़त से बिस्मिल्लाह। मैं आप साहब के दिलजोई के लिए एक बात, वो भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी, हमारे तो तमाम दुखों और गमों का इलाज वहाँ है ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि माँ बाप किसी के दुनिया से जब चले जाए ना और वो उनके लिए बख्शिश की दुआ करता रहे, वो गुनाहगार भी हो, पापी हो, मुजरिम हो, अल्लाह के मलाइका के रिकॉर्ड में जहन्नमी लिखा जा चुका हो ना, तो माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ करने की बरकत से अल्लाह इसके गुनाहों को मिटा देता है और इसकी जहन्नम को हाय, जन्नत में हाय, तब्दील कर देता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह तो अकबर। ये सिर्फ क्या जगह कीमती बात। बदली है, यानी वो वहाँ जाके भी अपनी औलाद के काम आ रहे हैं। क्या बात ये है है मुफ्ती बात। साहब, जिंदाबाद, वहाँ जिंदाबाद। जाके भी अपनी वाह, औलाद वाह, के काम आ रहे हैं। बहुत खूबसूरत। ये राब्ता उनकी तरफ से ये नहीं मुनक़ते टूटता, नहीं हुआ है। नहीं होता। बिल्कुल ठीक कहा। हम अगर वो जोड़ना चाहें और मुत्तसिल तो वो जुड़ा रखना रहेगा चाहें तो इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह जी। जनाब सगीर नक्शबंदी साहब, ईद का दिन, खुशियों का दिन, खुशियाँ तकसीम करने का, खुशियाँ लेने, खुशियाँ देने का दिन, कैसा गुजरता है आपका दिन? सबसे पहले सफदर भाई, पूरे आलम इस्लाम को बहुत बहुत ईद मुबारक, और एयर वाई क्यू टी वी की पूरी टीम को, इसके तमाम व्यूवर्स को, नाजरीन को बहुत बहुत मेरी तरफ से ईद मुबारक। और ईद का जो माहौल होता है हमारी, क्योंकि जो रहाइश है वो वॉल सिटी से है, अंदरून शहर से, शुरू से वालिद गिरामी की भी वहाँ सारा वक्त गुजरा, जवानी भी उनकी और बचपन का भी, मेरा भी। और वहाँ पे कुछ माहौल जो होता है ना वो कुछ डिफरेंट होता है कि जो लोग यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं, यहाँ से शिफ्ट होके बाहर चले गए हैं अंदरून शहर से, फिर वो ईद के दिनों में अपने पुराने आबाई घरों में आबाई घरों में वापस आते हैं। वहाँ माहौल इतना संजीदा नहीं होता जितनी आप संजीदा हैं। नहीं, मैं असल में मैं जब मैं मोहब्बत से, प्यार वो से, असल में एक बड़ी खूबसूरत बात, मैं वो अकील की बात आगे बढ़ाता हूँ। वो कह रहे हैं कि असल में काफी देर से सगीर भाई ने सांस रोका हुआ था। अल्लाह। नहीं, मैं प्यार से किबला रूफी साहब को दादा जान कहता हूँ अक्सर, अच्छा? मोहब्बत से जी। तो बड़ों जो की उन्होंने- मौजूदगी में नहीं, जो उन्होंने जुल्फ़कार साहब का जिक्र किया और इनकी वालिदा का तस्करा हुआ ना, तो मैं ये सोच रहा था कि जिसको भूला नबी का तराना नहीं, वो बेगाना भी होकर बेगाना नहीं। क्या बात है, वाह, कि देखें वाह, आज वाह। के हजूर के जिसको जिक्र भूला की, नबी का तराना नहीं, वो बेगाना भी होकर बेगाना नहीं। क्या अच्छी बात है। कोई जुल्फ़कार भाई से ब्लड रिलेशन नहीं था हमारा। हुजूर की मोहब्बत ऐसी मोहब्बत है कि देखें आज इस मौके पे मैं किबला रूफी साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने इस मौके पे उस अजीम सना खान को याद किया और बहुत मैं अच्छा है। सबसे पहले अपनी गुफ्तगू में उनको जिक्र किया। उसका जिक्र किया और बड़े हैं ना, तो मैं बड़े वहाँ बड़े खो हैं। गया कि काश बहुत कितने खूबसूरत नसीब उनके। सफदर साहब, उस दिन जब हमने उनकी याद में ट्रांसमिशन की तो ये लाइन पे थे और फूट कर रोए थे। क्या हाँ, इनकी कॉल अच्छा, पे इनकी कैफियत का हाँ, बड़ा कैफियत, अजीब उस एक रुख कैफियत था। का असर कई दिन मुझ पर रहा और एक दिन मैं गाड़ी में जा रहा था और मैंने हुसैनी साहब का वो कलाम के हाय। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गया? क्यों आ गया? हाय 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 हाय। कल्ब हैरान की तस्कीन वहीं रह गई, सल्लल्लाहु दिल अलैहि वहीं रह गया, जहाँ वहीं रह गई। क्या बात है मुफ्ती साहब। खुदा की कसम उस दिन ये मैं सुनता रहा और इतना मैं रोया, इतना रोया। मैं समझता हूँ कि उन आंसुओं का सवाब भी हुसैनी साहब को, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वो भी उनके लिए। अल्लाह अकबर। क्या बात है मुफ्ती साहब, जिंदाबाद, जबरदस्त। अल्लाह करीम आपको सलामत रखे। नाजरीन, आज के शान ईद का पहला हिस्सा, पहला सेगमेंट जनाब अलहाज जुल्फ़कार अली हुसैनी अलैहिर्रहमा के नाम। अल्लाह उनकी तुरबत पर अबदुल आबाद तक रहमतों का नज़ूल फरमाए। जिस पाकीज़गी से, तहारत से ज़िंदगी गुजारी और हुज़ूर की सनाखानी में पूरी ज़िंदगी बसर की, वही सलीका और शियार हमारा भी नसीब ठहरे। एक मुख्तसर सा वक्फा, शान ईद में फिर आपसे मुलाकात होती है।